started कर आदिल लिया। भाई 105, 106, 107, 108 जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ना तो अहले किताब के काफिर और ना मुशरिकीन चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाजिल हो। इनके उस हसद से क्या हुआ, अल्लाह ताला जिसे चाहा अपनी रहमत खुसूसियत से अता फरमाए और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। 106 जिस आयत को हम मंसूख कर दे या भुला दे उससे बेहतर या उस जैसी और लाते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। सुभान अल्लाह। क्या तुझे नहीं मालूम कि जमीन और आसमान की मुल्कियात अल्लाह ताला मिल्कियात अल्लाह ताला ही के लिए है और अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं। क्या तुम अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो जो उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था। ईमान को कुफ्र से बड़ा बदलने वाला सीधी राह से भटक जाता है। चश्मा नहीं है इसलिए मेरे को दिख रहा नहीं था, दूर रख के पढ़ रहा था। अच्छा खरीफ नहीं देखता मेरे को, उम्र हो गई ना। सही। अरे आप क्या बोला आदिल भाई? आप उम्र हो गए बोले तो शोएब भाई तो फिर दादा परदादा बोल देना फिर। मैं आदिल भाई शोएब से बड़ा हूँ मैं माशाल्लाह से। शोएब भाई से बड़े आप? हाँ अच्छा अच्छा, नहीं मालूम था मुझे। मैं शोएब से बड़ा हूँ। अच्छा अच्छा तो 105 से शुरू कर। अच्छा सर एक सेकंड में। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कुरान का जो बहुत कंफ्यूजिंग है, जरा डिफिकल्ट है और जरा जनरली पब्लिक को उतना ज्यादा अवेयर नहीं है। उसको बोलते हैं मनसूख का। कुरान में एक कॉन्सेप्ट है मनसूख बोलते हैं। मतलब उर्दू में भी है, कुछ चीज को निकाल देना, हटा देना, तो या रिप्लेस कर देना। ये कौन सी आयत पढ़े अभी? मैं जरा अभी प्लीज। 105, 106, 107, 108। हाँ 105, 106, 107, 108 सूरह बकरा। हाँ दिल कंटिन्यू करो। हाँ तो जुबैर भाई प्रोसीड करो। हेलो हाँ कंटिन्यू करो, तुम कंटिन्यू करो। तो मनसूख का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है और एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग भी है और कई लोगों को गलत कॉन्सेप्ट भी है और कई लोगों को तो कुछ भी नहीं मालूम ये कॉन्सेप्ट के बारे में। मैं थोड़ा सा टेक्निकल है ये, तो थोड़ा जरा बोर होता, मगर वो समझना जरूरी किस सेंस में है बोले तो इस चीज को इस्तेमाल करके इस्लाम पे बहुत अटैक करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेके आज तक भी जो क्रिश्चन है, यहूदिया है, ऐसा मनसूख होता है तुम्हारे कुरान में, आपके कुरान में मनसूख हो जाते हैं क्या, मजाक उड़ाते। तो जो दावा में है, जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना। और जो लोग दावा भी नहीं है मगर आलिमा जो है फिरके में वाले अपने फिरके को जस्टिफाई करने के लिए जो है उसको खेलते भी रहते हैं इस आयतों से। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा सब्र के साथ समझना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्या है बोले तो जैसे सिंपल में अगर आप बोले कि पहले के किताब तौरात और इंजील है, ये कुछ वक्त के बाद में लोगों ने खेल लिए, चेंज कर दिए और गुम गए और असली किताब गुम गई। और अल्लाह ताला, हालांकि वो भी आसमानी किताबें हैं, अल्लाह की आवाज है, अल्लाह का कलाम है, मगर अल्लाह ताला उसको मनसूख होने दिए, गुमने दिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद में नई किताब आने वाली है, कुरान आने वाली है।
تو तौरात में अगर गड़बड़ कर दिए तो फिर ईसा अलैहि सलाम इंजील लेके आए, मतलब बाइबल जो है तौरात को रिप्लेस कर दे रही। क्यों? क्योंकि अब वो थोड़े से चेंजेस भी आना जरूरी है, वक्त भी चेंज हो रहा और लोगों को अलग अलग तरीके से समझाना भी जरूरी है। समझो कैसा अपन बच्चों को तरबियत कैसा देते हैं कि एक बार मार के देते, एक बार प्यार से समझाते, फिर एक एग्जाम्पल अलग अलग देते, देखो वैसा करे तो कैसा हुआ था, देखो बुरा हुआ ना तो अपन बुराई नहीं करना। तो ये एक ट्रेनिंग है। उसी तरीके से अल्लाह ताला जो है जनरेशन ऑफ मैन का इंसान के वजूद, इंसान के डिफरेंट ग्रुप्स को जो है अलग अलग तरीके से समझाते, मत करो बुरे काम मत करो, अच्छे काम करो, दीन के लिए जियो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो भी अल्लाह ताला अलग अलग स्टाइल से बात करते। तो तौरात में अलग तरीके से उस जमाने के लोगों को अलग बात करे, उसके बाद में बोला अपनी तौरात को घुमा दिए कि नहीं करे, अल्लाह ताला भी छोड़ दिए। तो उसको छोड़ देकर रिप्लेस क्यों? क्योंकि रिप्लेस होने वाली है अब इंजील से। अब इंजील के ऑडियंस अलग है, इंजील के लोग अलग है, ईसा अलैहि सलाम अलग तरीके से डील करने वाले, उनकी किताब आ गई, तो अब बाइबल आ गई, तो फिर तौरात को रिप्लेस हो गई ना एक तरीके से। अब तौरात इम्पोर्टेंट नहीं रही क्योंकि बाइबल। अब बाइबल भी क्या है, 600 साल के अंदर जो है उसको चेंज कर दिए, नए नए बुका लेके आ गए फला फला, तो उसके बाद में ओरिजिनल बाइबल ही गुम गई। अब खाली टुकड़े टुकड़े मिले हुए हैं, कभी यहाँ से मिल जाते, थोड़े वहां से मिल जाते, बाकी का 70% बेकार है। उसको भी अल्लाह ताला नहीं बचाए। क्यों? उसके बदले में अब कुरान आने वाली 600 साल के बाद में, तो कुरान आई तो सब कुछ चीज को वो कर देते। तो ये हो क्या रहा है बोले तो अल्लाह का एक तरीका है, एक सुन्नत है, जिसके तहत जो चीजें थोड़ी उस वक्त के बाद में उसको रिप्लेस की जाती है उससे बेहतर चीज के लिए। तो उसी तरीके से कुरान के कुछ आयात थे जो उस वक्त पे जो है वो हुक्म जरूरी था, मगर अब हालात बदल गए तो अल्लाह ताला ने नए हुक्म जारी किए। फॉर एग्जाम्पल मक्के में जो है जुल्म बहुत हो रहा था, जो नए मुसलमान बने थे, खुसूसन जो गुलाम थे, उनको जो है बहुत मार रहे थे, तोड़ रहे थे, और मुसलमानों का नंबर बहुत कम था। अभी हम लोग इस्लाम उरूज पे नहीं आया, तो अल्लाह ताला हुक्म दे सब्र करो, गाली गलौज कर रहा सब्र करो। मगर जब हद से ज्यादा एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अब तो समझ जाना चाहिए थे। अल्लाह ताला फतह भी दे दिए जंगों में मुसलमानों को, उसके बावजूद भी काफिर नहीं सुनना चाह रहे, तो अल्लाह ताला बोले अब हालात बदल गए, अब वो लोग जुल्म करेंगे तो तुम तलवार उठाएंगे। पहले तलवार उठाने की जरूरत नहीं थी। तो हो क्या रहा, शुरू के मक्के के सूरे में जो सबर के आयतें हैं वो अब अप्लीकेबल नहीं है, इन द सेंस कि अल्लाह ताला ने उसके बदले में अब ये हुक्म दिया आपको। तो इसके ऊपर लोग मजाक उड़ाने लगे। तो मतलब पहले क्या था, गलत थे क्या? मतलब न वो जमाने के कुरैश बोल रहे थे कि नहीं अब हम लोग ये आयत पे नहीं अमल होगा, ये आयत पे अमल होगा, राइट ना, हमारे लिए ये हुक्म आया है, फ्रेश हुक्म आया अल्लाह की तरफ से, तलवार उठाओ बोल के, अब हम जंग को जा रहे। तो बोलते तो फिर तुम्हारे पास वो आयत आई पहले जिसमें सबर करो बोले थे, नीचे मुंडी डालो बोले थे ना, तो वो आयत क्या हुई? वो तो नहीं, वो आयत मनसूख हो गई क्योंकि सिचुएशन जो है अब ये अल्लाह ताला का नया हुक्म आया। तो मतलब अब क्या अल्लाह गलती कर दी है क्या? एक चीज जो चले गई उसको फिर निकाल दिया, तो पहले से सोच लेना था ना अल्लाह तुम्हारे, क्यों नहीं सोचे? तो वो चीज को फिर कैसा चेंज कर देते? तो मतलब पहले गलती करे थे क्या? नहीं, पहले भी गलती नहीं करे, अभी भी गलती नहीं करे, वो सिचुएशन के हिसाब से वो चीज थी। अब सिचुएशन बदल गई, अब हालत बदल गई, अब अल्लाह ताला उसको रिप्लेस करके सिचुएशन में उससे बेहतर चीज दे रहे हैं आपको। तो ये क्वेश्चन उठाते थे जो है नॉन मुस्लिम्स, कुरैश के लोग, और आज भी इस्लाम के ऊपर उठाते जब हम लोग बोलते कि कुछ आयतें अभी मनसूख की गई है, कुछ वक्त के बाद में वो आयतों का के बदले में अल्लाह ताला ने दूसरी आयतें नाजिल की जो उसको, जैसे फॉर मनसूख का एग्जाम्पल मतलब आदिल वो तौरात और इंजील का तो एग्जाम्पल अलग है। अब कुरान का जो है तुम मतलब जैसा बोले कि पहले सबर करो बोले, सिचुएशन के हिसाब से वो अभी भी एप्लीकेबल है। वो डिपेंड करता है कि हम कौन से सिचुएशन में है, राइट? कौन से सिचुएशन में सबर करना है और कौन से सिचुएशन में तलवार उठाना है। हाँ, मैं वो एक्चुअली ये बहुत कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल इसलिए दिया कि कई लोग फॉर एग्जाम्पल जो जिहादी तंजीमों से ताल्लुक रखते ना, तो वो लोग क्या करते हैं बोले तो अब वो लोग को जिहाद करना है, वो लोगों को आईसीस, अल-कायदा, मालूम ना बेकार ऑर्गेनाइजेशन बहुत बने हुए, वो लोग क्या करते हैं, ये आयतों को लेके आते, मदीने के आयत जहाँ पे लड़ाई करो, तलवार उठाओ, उनको छोड़ो नको, ऐसा बोल के रहते ना,
वो आयतों को निकाल के मस्जिदों में तकरीरा करते, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में जो है लोगों को, नौजवानों को उकसाते। और जब हम लोग बोलते नहीं, जरूरी नहीं है हमेशा, ये सबर के भी तो आयतें आए हैं मक्के की। अब इंडिया में मुसलमान कमजोर है, कई अमेरिका में मुसलमान कमजोर है, ये आयतें अब वो अप्लाई नहीं होती, हम मक्के वाले आयतें अप्लाई करना पड़ता, जहां दावा करना, जहां हमारे को जुल्म नहीं हो रहा तो हम सबर करना चाहिए। बोलते नहीं 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 नहीं, वो आयतें मक्के के है, मनसूख हो गई, क्योंकि मदीने की आयतें बाद में आई, तो मदीने की आयतें चलेंगी, अब मक्के की आयतों को खत्म कर दो क्योंकि मक्के की आयतें मनसूख हो गई बोल के ये एग्जाम्पल खतरनाक तंजीमें ले रहे। मनसूख के कॉन्सेप्ट को अन्य मुसलमान भी मिसअंडरस्टैंड कर रहे। हालांकि कुछ हद तक ये है कि फॉर एग्जाम्पल उसका मनसूख का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी देख लो, इसलिए बोलो थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा बोरिंग है, मगर थोड़ा टाइम देना पड़ता है इसको समझने के लिए, पर बहुत अच्छा कुरान को तफसीर करने का और फिक्र का भी तरीका आपको इसमें मिलता। अब दूसरी चीज क्या है बोले तो, अब शराब की आयतें हैं। शराब की आयतें, मुसलमानों के और सहाबियों का ईमान हल्लो हल्लो बढ़ने लगा, एकदम ईमान नहीं बढ़ा। अगर डे 1 पे आयत नाज़िल आ जाती शराब छोड़ दो तो कई सहाबियों को मुश्किल होता था, क्योंकि आदत पड़ चुकी थी और उनके कल्चर में था, वो सही था उस। तो इसके लिए अल्लाह ताला क्या बोले, ठीक है शराब जो है, नमाज, शराब की हालत में नमाज मत पढ़ो। उसके बाद में क्या बोले, शराब को जो है अवॉइड करो, मिनिमम कम करो, उसमें कोई अच्छाई उसमें बुराई है बल्कि बोले। उसके बाद में लास्ट में क्या, शराब हराम है, तोड़ दो, पूरे बॉटल जो भी है फौरन तोड़ दो। तो उसी दिन 1 घंटे के अंदर पूरे महीने के अंदर बॉटल तोड़ दिए, ड्रमा तोड़ दिए, जो भी शराब के जमे हुए। तो ये जो इंटेंसिटी है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से अगर आप देखें तो पहले जो है आयतें नमाज के हालत में मत पढ़ो, तो जब ये आयतें आई तो लोग शराब पूरी तरीके से नहीं छोड़े, वो लोग नमाज पढ़े जब शराब नहीं पीते थे, मगर नॉर्मल टाइम में पीते थे। तो उससे क्या हुआ, स्लोली लोगों को चांस मिला, टाइम मिला ये चीज से और गंदगी से निकलने के लिए। तो लास्ट की आयत फाइनल है और ये आयत एक तरीके से मनसूख की गई। अब न नमाज के टाइम पे भी नहीं पीना है, न क्रिकेट खेल के पीना है, न पार्टी में पीना है, अब हराम हराम है। तो अब तुम पुराने आयतों को निकाल के कि देखो नमाज के टाइम पे मत पढ़ो, मत पियो बोल के बोले, तो मैं नमाज नहीं पढ़ो ना, तो मैं पी ले सकता हूँ बोल के वो एक आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल के, मनसूख के कॉन्सेप्ट से निकाल के तुम अपने आप पे अप्लाई करेंगे तो नहीं अप्लाई होता। तो यहाँ पे जो है मनसूख और अब्रोगेशन के कॉन्सेप्ट को समझना, पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करना कि नहीं भाई ये आयत पहले आई थी, अब वो आयत के बदले में अल्लाह ताला ये आयत लेके आए, अब ये हमारे लिए हुक्म है। वो हुक्म शुरुआती लोगों के लिए था, अब वो भी पैदाइश मुसलमान नहीं थे, वो लोग को प्रोसेस न्यू मुस्लिम के लिए। तुम पैदाइश मुस्लिम फैमिली में, बचपन से तुम्हारे बाप दादा शराब नहीं पिए, तुम्हारे एरिया में शराब की वो नहीं है, कोई वाइन की शॉप नहीं है, और तुम बचपन से उसे करायत करे, तो तुम अब शराब पीना नहीं शुरू कर सकते इसको इस्तेमाल करके। तो ये चीज को मिस नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिवली लेना चाहिए। मगर लोग अपने हिसाब से कैसा उसको खेल लेते, मनसूख को गलत तरीके से भी खेल लेते। पूरा जो इनको कुरान से मीनिंग निकालना है, वो मीनिंग निकालने के लिए और उसके खिलाफ कुछ दूसरी आयत उनको गलत साबित कर रही है, तो वो आयत को कहाँ से है नहीं मनसूख कर जागे रहे, डिसाइड मनसूख हो गए बस, क्योंकि इनको पसंद नहीं आ रही। तो आजकल कोई आयत दूसरे को काउंटर करना है, वो आयत तो उनको उनके खिलाफ जा रही, तो लोग क्या बोलते हैं यार मनसूख। तो ये बहुत मुसलमान मिसअंडरस्टैंड कर रहे, तो काफिर तो इसके साथ खेल लेंगे। तो यही कुछ लोग तो मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहे, खासकर जो कुछ मतलब पर्टिकुलर सेक्स को जो बिलोंग करते कम्युनिटी को, तो वो लोग तो मालूम रख के भी प्ले करते हो, उन लोग को सब मालूम रहता, मेरे को ऐसा लगता। हाँ, इसके लिए वो यहूदियों के जैसे है वो स्कॉलर्स रखना बहुत खतरनाक है, उनको अल्लाह ताला बहुत बुरा अजाब दे रहा है, क्योंकि वो लोग जान के करे। बाकी के लोग, हम तुम जैसे लोगों को मालूम ही नहीं है, चलो हमारी लापरवाही, हम कुरान नहीं पढ़े, मगर हम जान लेने के बाद, क्लास अटेंड करने के बाद में, मान लेने के बाद में अपन नहीं करते वैसा। मगर ये खतरनाक आलिमा है ना, अपने फिरके को, अपने फॉलोअर्स, अपना चंदा वसूली करना, अपना मदरसा चलने के लिए वो लोग आयतों के साथ जानबूझ के खेल लेते। तो अल्लाह ताला उनके साथ क्या करेगा क़यामत के दिन। तो उसमें से जो है ये तरीका मनसूख का वो लोग सवाल करते थे कि ऐसा कैसे हुआ, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया। तो पहली चीज, मनसूख क्यों की गई कोई चीज, क्योंकि उसके बदले में हम उससे बेहतर चीज तुम्हारे को दे रहे।
تو بیسیکلی ختم نہیں ہوئی ان دا سینس ہم آپ کو جو ایک بہتر آپشن دے رہے تو ہم غلطی کرے بلکہ کیسا ہوتا کیونکہ اس سے بہتر چیز جب آپ کو دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کو معلوم ہے اور ہمارا فیصلہ صحیح ہے. اور کئی بار اب دیکھو کیا ہوا قرآن میں ایکچولی یہ جو کمپلیٹلی قرآن سے غائب ہو گئے سو ایک 2-3 آیتیں ہے جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کے بعد میں قرآن میں سے اللہ تعالیٰ نکال دیے بہت تھوڑے مطلب قرآن میں 6,600 آیتوں میں ایک 5-6 آیتیں مشکل سے جس میں ایک بہت عجیب واقعہ ہے. یہ قرآن میں اب یہ آیت قرآن میں نہیں تھی پہلے وہ تھی تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جاتا کہ کیوں اللہ تعالیٰ وہ آیتوں کو جو ہے ریپلیس کرے. ایک بار بہت کوئی قبیلے رہتے وہ لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولتے ہم مسلمان بنے ہمارے کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ہم کو انڈرسٹینڈ قرآن واٹس ایپ گروپ دین ہونا تو جو ہے ہمارے کو آپ چاہیے کچھ اچھے صحابیوں کو بھیجیے بول کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا قبیلہ تو کچھ کب 40 بہت بڑے صحابیوں کو بھیجتے ہیں جو علم کے ماہر قرآن کے. تو مگر جب ان کو لے کے جاتے رہتے ایک بر مون بول کے ایک جگہ ہے وہاں پہ دھوکا ہوتا ان کے ساتھ اور وہ جو دوسرا گروپ رہتا وہ جو ہے مسلمانوں سے نفرت کرتا اور وہ 40 لوگوں کو ختم کرنا چاہتا اور دھوکے سے جو ہے ٹریپ کر کے 40 صحابیوں کو شہید کر دیتے جس میں سے 39 شہید ہوتے 40 جو ان کے لیڈر رہتے انہوں فائٹ کرتے رہتے تیروں سے مگر انتقال ہوتے رہتا دین کے لیے صرف دشمنی اسلام کے لیے نکالے ان لوگوں سے پرسنل دشمنی نہیں بس مسلمان کو کاٹو بلکہ دشمنی تھی اس کی وجہ سے کاٹو تو اللہ تعالیٰ ان کو شہید کا مرتبہ دیے اور اللہ تعالیٰ جو ہے کے ذریعے مطلب ان کو ایکچولی بات یہ آئی کہ وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نیوز بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا دھوکا ہوا اور ہم کو یہاں پہ شہید کرے مگر ہم بھاگے نہیں ہم تیروں سے فائٹ کرے اور ہم پیچھے نہیں ہٹے بلکہ انہوں اپنا رپورٹ دینا چاہتے تھے وہ صحابی جو صحابی تھے پورے شہید ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے وحی کے ذریعے وہی کیا ہے قرآن تو وہی کے ذریعے وہ انفارمیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مل جائے 1 منٹ میں اور ان کو اتنا رونا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو میرے چہیتے صحابیوں کو اس طریقے سے شہید کرے تم لا بول کے بہت روئے اور اب بھی بولے کہ میرے کو ابھی قرآن کے ذریعے مطلب جو بولتے جبرائیل علیہ السلام معلوم ہوا ہے مجھے اور جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ جواب میں بول دیا کہ میں نے ان کو 40 لوگوں کو شہید کا مرتبہ دیے اور وہ لوگ فائٹ کرے اور ڈرے نہیں پیچھے ہٹے نہیں اور دین کے اوپر کھڑے رہے اور شہید ہوئے اور میں نے انہیں جنت دے دیا اور وہ جنت کے باغات میں انجوائے کر رہے تو یہ چیز وحی کے ذریعے آ گئی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آلموسٹ 1 مہینے تک وہ قبیلے کو بدو دیتے رہے نماز میں اے اللہ وہ قبیلے سے ایسا بھوک ڈال ایسا سوکھا ڈال کہ پانی کا بوند بھی نہ ملے کیونکہ قبیلے مل کے ڈیسائیڈ کرتے تھے اس زمانے میں 1-2 آدمیاں نہیں کرتے تھے پورا قبیلہ ریسپانسبل ہوتا تھا تو پورے قبیلے کو ایسی تیز ہوا سے تباہ کر بول کے بددعا دیتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قوم کو تو وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے تھے قرآن کے طریقے سے اس کو کیونکہ یہ آیت جب قرآن کے ذریعے آئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور جنت کا وعدہ کر دیے اور جنت میں انٹر کر گئے فوراً کیونکہ شہید فوراً جنت میں جاتا مگر باقی کے نیک صالحین جو ہے وہ بیچ کی جگہ پہ رہتے ایک عالم برزخ بولتے جہاں پہ روحیں رہتی قیامت کے دن حساب کتاب ہونے کے بعد میں جنت میں انٹر کرتے مگر شہید جو ہے خون بہایا نا سب سے امپورٹنٹ چیز خون بہانا تو ویسے بھی آسان ہے اور زبان سے قرآن پڑھانا تھا بھی اس میں بھی محنت نہیں ہے مگر جان کی بازی لگانا سب سے بڑی چیز ہے تو شہید کو اسپیشل ڈائریکٹ جنت میں انٹر کر دیتا جنت کے خاص جگہ پہ آ جاتا انہیں اور جنت کے کچھ انجوائمنٹ شروع کر دیتا تو وہ چیز اللہ تعالیٰ بولے کہ ہاں میں نے انہیں جنت میں انٹر کر دیا تو وہ یہ سب جو بھی ہے قرآن کے ذریعے چلتی تھی آیتیں مگر وہ وقت کے بعد وہ قبیلے کا بری طریقے سے ختم ہو گئے اور جو ہے اب وہ ضرورت نہیں تھی تو یہ آیت ایبروگیٹ ہو گئے قرآن میں حالانکہ پہلے تھی اب یہ آیت قرآن میں نہیں ہے یہ حادثہ قرآن میں نہیں ہے حدیثوں میں ہے
یہ آیت اب نہیں ہے قرآن میں کیونکہ اس کا پرپس سرو ہو گیا. اور دوسرے آیتیں اس سے اللہ تعالیٰ بہتر آیتیں دے دیے جنگ بدر کے اور جنگ احد کے صحابیوں کے. جب کافراں بولے تھے کہ ہم نے ان کو مار دیے یہ مسلمانوں کو, تو اللہ تعالیٰ بولے نہیں, یہ سورہ بقرہ میں اب آئیں گے آگے آیت نمبر 200 میں آتے کہ ان کو مردہ مت بولو, یہ زندہ ہے اور یہ جنت کے چیزوں میں انجوائے کر رہے ہیں اور ان کا کھانے پینے کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں. تو یہ آیت اور سپیریئر آیت ہے اس سینس میں. تو یہ آیت سفائی کر وہ آیت کو, اس لیے وہ آیت کو نکال دی تو ایبروگیٹ ہو گئے اور پرپس بھی سرو ہو گیا. اور جو وہ 40 صحابی کا انتقال ہوتے وقت جو نیوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا تھا وہ وحی کے ذریعے پہ پہنچا دیے, تو پرپس سرو ہو گیا, اس لیے آیت ایبروگیٹ کر دیا. وہ آیت قرآن میں نہیں ہے, حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا. تو اس طریقے سے یہ بھی ایک ٹائپ آف ایبروگیشن رہتا, مگر بہت کم آیتوں میں ہوتا. مطلب وہ آیتیں مشکل سے 4-5 رہتی, مگر یہ 4-5 آیتوں کو لے کے اتنا ہنگامہ کرے قریش والے, مذاق اڑائے کہ آیتیں غائب ہو جا رہی, بھائی کل کے دن قرآن میں غائب ہو جائیں گا, کل کے دن تمہارے پیغمبر بھی غائب ہو جائیں گے, چھوڑ دو یہ دین میں کچھ بھی نہیں بچا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ آیت کو جو ہے لے کے آئے. اب یہ کانٹیکسٹ میں آیت کو دوبارہ میں پڑھتا ہوں اردو میں, اور اس کے بعد میں پھر آیت کی تفسیر اور گہرائی سے کریں گے. یہاں تک سب کلیئر ہے بھائی؟ یہ ذرا بورنگ تھا تو سو کلیئر ہے. نہیں بورنگ تھا تو نیند تو نہیں لگ گئی لوگوں کو, سب لوگ ہوشیار ہے نا؟ نہیں ہم لوگ ہوشیار ایک دم سن رہے ہیں. 1 نمبر کے ہوشیار ہے بولتے تم. ایک نمبر کے ہوشیار ہیں ہم لوگ. نہیں سمجھ گیا الحمدللہ. تو آیت نمبر 106 میں کیا اللہ تعالیٰ بولے کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دے یا بھلا دینے بولے تو یہ جیسا تورات انجیل بھول گئے کیونکہ اس کو پریکٹس نہیں کرے, مالش نہیں کرے, بھول گئے, بک بھی جل گئے. بکاں وہ زمانے بکاں بھی نہیں تھے, پہلے کے زمانے میں ایک دوسرے سے رٹا مار کے حفظ کرتے تھے, بکوں میں لکھنے کا کانسیپٹ نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا ٹیکنالوجی بڑی اور لکھنے کا شروع ہوا, پہلے خالی میمورائز کرتے تھے, تو میمورائز کرتے کرتے تھوڑے آیتیں بھول گئے تھے. تو جس آیت کو ہم نے منسوخ کر دیے یا بھلا دے, اس سے بہتر یا اس جیسی اور ہم لاتے ہیں, ہماری ذمہ داری, ہم کو معلوم ہے. اللہ بول رہے کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, تو اللہ تعالیٰ مطلب لاس تو نہیں ہونے دیتے نا مسلمانوں کو, بہترین آیت سے نقصان نہیں ہونے دیتے. ہم ریپلیس کر دیتے دوسرے بہتر چیز سے, تو اللہ تعالیٰ نقصان کیوں کریں گے تم لوگوں کو, اور ہر چیز پہ قادر ہے بول کے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے کافروں کو. اللہ تعالیٰ پھر اپنا پاور شو کر رہے. مطلب یہ میرے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے, تم یہ چیز پہ میرے کو اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے, اسلام کو اٹیک کر رہے. کیا تجھے نہیں معلوم کہ زمین و آسمان کی ملکیت بول تو معلوم نا, اپنا ڈومین, اپنا علاقہ, مطلب یہ میری ملکیت ہے, یہ بلڈنگ ملکیت ہے بولتے نا. تو اللہ تعالیٰ بولے کیا تجھے نہیں معلوم کہ زمین و آسمان کی ملکیت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا نہ ولی ہے نہ مددگار ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ 2-3 پوائنٹس, وہ حدیث جو اب بخاری میں حدیث ہے کہ وہ صحابیوں کو جو شہید کرے, اس کے اوپر ایک 2-3 پوائنٹس میں نکالنا چاہ رہا ہوں, جو کہ ذرا ٹاپک سے ہٹ کے ہے, مگر آج کل کے گروپس میں کئی خطرناک گروپاں ہوئے, ان کے لیے بہترین جواب ہے. اور میں یہ حدیث اتنے لوگوں کو سنایا, کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے. پہلا دیکھیے, وہ صحابیاں جن کا شہید ہوا, وہ اللہ تعالیٰ سے کیوں گزارش کرے کہ ہمارے رسول کو پتہ کر دو یا بتا دو؟ کیا رسول اللہ خود نہیں دیکھ سکتے تھے زندگی میں رہ؟ جب آج کئی فرقے آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس حد تک گستاخی کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے بولتے. کئی خطبوں میں سنتا ہوں بریلویوں کے درگاہوں میں اور اس میں مجلسوں میں وغیرہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے, ہر چیز دیکھ رہے. تم کیا دیکھ رہے معلوم ہے, کون ان کے دفنائے سو جگہ پہ آ رہے اور کون درود پڑھ رہے, حاضر و ناظر ہے, ہر چیز پاورفل ہے. تو حاضر و ناظر بولتے, حاضر اور ناظر. حاضر بول تو سامنے کھڑے رہے, ناظر بول تو دیکھ رہے, نظر سے دیکھ رہے, مطلب حاضر بھی ہے اور نظر سے بھی دیکھ رہے. تو یہ پیٹ نعتوں میں ان کے اردو کے نعتوں کو اگر تم نکالے نا, حاضر اور ناظر بلا کے رہتے. اور نور من نور, وہ اور ایک بولتے نور من نور اللہ, نور من نور اللہ, اللہ کے نور سے پیدا ہوا نور کا. تو یہ ایسے گندے کانسیپٹس آتے ہیں, تو اس کو کبھی کبھی کاؤنٹر کرنا, تو یہ حدیث بہت بہترین ہے, جس میں اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ سن سکتے تھے, ان کو سب معلوم ہو جاتا, آگے کا پیچھے کا,
इतने बड़े आप क्वालिटीज दे रहे, क्या बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं थे, बोलते रसूलुल्लाह सल्लम की गुस्ताखी कर रहे हैं आप लोग, रसूलुल्लाह के खिलाफ बोल रहे हैं क्या, रसूलुल्लाह क्या तुम्हारे जैसे इंसान थे, नहीं नहीं हमारे जैसे इंसान नहीं थे मगर बेहतर थे, मैंने तो मतलब हाजिर नाजिर नहीं था, उन्होंने हर चीज देखते थे, आगे भी देखते थे पीछे भी देखते थे, आगे 50 फीट देखते थे पीछे 50 फीट, वो कहाँ से आया कि 50 फीट का नंबर हदीसों में तो नहीं मिला, मगर ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितना बढ़ाए थे। तो मेरा एक मासूमाना सवाल है कि जब वो सहाबियों का ईमान इतना था, उनको मालूम था कि वहां से बैठ के मदीने से 100 किलोमीटर दूर पे ये हादसा हुआ, रसूलुल्लाह को नहीं मालूम तो अल्लाह से गुजारिश करे कि रसूलुल्लाह को बताओ बोल के, तो क्या रसूलुल्लाह डायरेक्ट नहीं देख सकते थे? तो इससे पता चला रसूलुल्लाह नहीं देख सकते, को नहीं पता चलती चीज जब तक अल्लाह ताला की वही नहीं आती। तो फिर अल्लाह ताला जन्नत में कैसा गए, मूसा अलैहिस्सलाम से कैसा मिले, जुल्करनैन के बारे में कैसा मालूम, फिर वो सब वही के जरिए अल्लाह ताला बताए। अगर अल्लाह ताला बताए तो रसूलुल्लाह बोलते, वरना रसूलुल्लाह को नहीं मालूम, रसूलुल्लाह नहीं देख सकते। ऐसा सवाल उससे पता चलता ये इंसिडेंट से। और दूसरी चीज जो भूल रहा हूँ, हाँ, रसूलुल्लाह को फ्यूचर के बारे में मालूम है, लोगों के प्लॉटिंग के बारे में मालूम था, तो जब ये 40 सहाबियों को लेके जा रहे तो उनको अंदर से नहीं पता चला कि इनको शहीद कर रहे, बाद में इतना रोए रसूलुल्लाह। अगर इतना मालूम था, फ्यूचर का मलाल मालूम लेकर, था, इल्म बिल्कुल, तो रोक लेते थे ना साहबियों को, अरे मारो दो दुश्मन आए पूरे साजिश करके आए मेरे 40 साहबियों को शहीद करने के, उसको डालो जेल में, उनको नहीं डालते थे। उनको खुद नहीं मालूम फ्यूचर, गैब नहीं मालूम, क्या होता नहीं मालूम, हम जन्नत में जाते दोज़ख में जाते नहीं मालूम, उनको कुछ नहीं मालूम। तो ये दो सिंपल पॉइंट्स निकाले तो आपको क्लियर हो जाता कि जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ईसा अलैहि सलाम के जैसा फुल चढ़ा दिया ना, ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा बोल के क्रिश्चियन और वो करके हम भी ये हरकतें कर रहे हैं। अब सूरह अल माइदा जब शुरू होगा क्रिश्चियनों के बारे में, क्रिश्चियनों की हरकतें हम भी तो कर रहे हैं। उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा बोले, हम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर, इल्म गायब, फ्यूचर का वो ये बोल के। और एक चीज गौर करें, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं फिर कल रिव्यू में पूछूंगा ये हदीस के 3 क्या लेसन है, और तीनों भी बोलना है भाई आप लोग को। तो तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो आप पूछ सकते कि जब ये लोग को दुआ मांगना था, कुछ चीज मांगना था, हासिल करना था, दुआ बोलते ना, किसी से दुआ करते और अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ नहीं मांगना, क्या बोलते हो भाई इन्हों भी देने वाले हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इतनी बड़ी स्टेटस थी अल्लाह के नजर में, वो और जिंदा थे, सहाबियों के बीच थे, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट नहीं मांगे, अल्लाह से मांगे। तो इससे पता ही था कि सहाबियों का ईमान ऐसा था। सहाबियों का ईमान क्यों अच्छा था? रसूलुल्लाह के नीचे ट्रेन हुए थे ना, वो यूनिवर्सिटी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़े थे। तुम्हारे और मेरी तरह व्हाट्सएप के बयानों से इस्लाम नहीं सीखे, जुम्मे के खुतबों से इस्लाम नहीं सीखे, वो लोग डायरेक्ट रसूलुल्लाह से सीखे। इसलिए उनके ईमान को, उनके तरीकों को और सहाबियों के तरीकों को हम अमल में लाते। कई बार लोग बोलते हैं रसूलुल्लाह का तरीका मानना, सहाबियों का क्यों मानना? अभी सहाबियों का तरीका मानना मतलब रसूलुल्लाह का तरीका ही मानना। अब ये हदीस में आप जो सहाबियां करे वो एक्चुअली उनको कौन सिखाए? रसूलुल्लाह सिखाए। रसूलुल्लाह के पास 10 साल 15 साल रहे अबू बकर उमर, तो वो दीन सीखे ना वो लोग। तो इसके लिए स्टूडेंट को देख के टीचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सहाबियों को देख के जब आयत समझ में नहीं आती, आयत कंफ्यूजन हो जाता, दो सिचुएशन निकलते, तो हम किसकी जिंदगी को देखते? कुरान को देखते, फिर हदीस को देखते, रसूलुल्लाह की जिंदगी देखते, फिर सहाबियों की जिंदगी देखते। सहाबियों की जिंदगी देखे तो कई मसले मसाइल सॉल्व हो जाते जो आज अकीदत में गड़बड़ होके बैठे हुए। ठीक है, तो इससे पता ही चला इंपॉर्टेंट चीज कि मांगना सिर्फ अल्लाह से है। आज लोग दरगाह पे जाके उससे मांगते, इससे मांगते, उन्हें देने वाला है, तू मुश्किल कुशा, भर दे झोली मेरे ख्वाजा। कितने खवालियां हैं वो, नहीं भर दे झोली या मोहम्मद। जब ये लोग खवाली में भर दे झोली या मोहम्मद देने वाला, कर दे करम या मोहम्मद है बोल के है, जो खवालियां जिससे शिरकाना है। और सहाबियों का देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने जिंदा है और 100 किलोमीटर दूर है और अजीज है, तुमको तो पहचानते भी नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बात बोल रहा हूँ, जानते भी नहीं, वो तो सहाबिया उनके अजीज है, फिर भी उनसे नहीं मांगे, अल्लाह से मांगे। तो इससे पता क्या चला कि कहीं पे नहीं जाना, किसी से नहीं मांगना, सिर्फ अल्लाह से मांगना। और चौथी चीज बोलते, वसीला तो दे सकते,
ٹھیک ہے بھائی ہم درگاہ سے نہیں مانگتے, پیر مرشد سے نہیں مانگتے, اللہ سے مانگتے, مگر ان کا وسیلہ دیتے, پیر مرشد کا وسیلہ دیتے, خواجہ غریب نواز کا وسیلہ دیتے, یوسفین بابا کا وسیلہ دیتے, خواجہ غریب نواز, خواجہ بندے نواز, جتنے بھی ہے بزرگان دین کا وسیلہ دیتے. یہاں پہ دیکھو آپ وسیلہ دیے, وہ صحابیاں دیے, اے اللہ ہماری دعا سن, محمد کے وسیلے میں, بی بی فاطمہ کے وسیلے میں, امام حسین کے وسیلے میں. کہاں کا وسیلہ, کدھر کا وسیلہ؟ حالانکہ وسیلہ کچھ حد تک جائز ہے, وہ اس کے الگ سب کانٹیکسٹ ہے. تو آپ یہ چوتھی چیز دیکھو, 4 بڑے بڑے کانسیپٹ ایک حدیث میں سالو ہو گئے. اس کا میں اتنے لوگوں سے سوال پوچھا, کوئی جواب نہیں دے سکے. آپ صحابیوں کو غلط ثابت تو نہیں کر سکتے نا. صحابیوں کا ایمان اور بخاری مسلم میں ایسا صحیح حدیث ہے. یہ پرابلم کئی فرقوں کو سالو کرتا, مگر جو سننے والا نہیں ہے انہیں سن کے بھی نہیں مانتا, تو ہدایت ہی چھونا اس کو. ورنہ تم لاجک سے سمجھانے سے انہیں تو سمجھنے والا ہے ہی نہیں, کیونکہ انہیں فکس ہو گیا. اب تم جب بنی اسرائیل کو ہم اتنے آیتیں پڑھے آج تک, تو 110 آیتیں پڑھے, اس میں آپ دیکھ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے سمجھانے کے باوجود بھی, ان کے کتاب میں رہنے کے بعد بھی نہیں سنتے. تو میں سوچتا تھا کہ ایسے کیسے لوگ ہوں گے بنی اسرائیل والے, کبھی ملے تو 2 دن جھاپڑ لگانا, اتنا سب ان کی کتابوں میں اپنے پاس سب بھی ہے ویسے. بعد میں سوچا اپنے پاس بھی تھے ویسی پورے حدیثہ کھول کے رکھ دو, آیتہ کھول کے رکھ دو, ہمارے پیر مرشد صاحب صحیح ہے, انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس گروپ میں الحمدللہ ہم لوگ مطلب وہ سب چیزوں سے دور ہے. اللہ ہم کو دور رکھا ہے ایکچولی, بہت بڑا اللہ کا کرم ہے. مگر میں کیا بولتا ہوں, یہاں پہ مت رک جاؤ, ان لوگوں کو بھی کھینچ کے لے کے آؤ. جیسے شعیب تم اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو قرآن کے گروپ میں لے کے آئے, تو باقی کے لوگ جو وہ فرقے سے نکل گئے, ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بھی لے کے آئے, جو یہ گندے ہے, جو مشکل کشا بھر دے جھولی بول کے قوالی رکھ کے روز سنتے, یا نہیں تو کر دے کرم یا خواجہ بول کے جو قوالیاں سن رہے ہیں, جو عقیدے پہ ہے, ان کو لانے کی بھی تو ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو اس سے نکلے ہوئے ہیں. جیسے مدثر بھائی ہے, منصور بھائی ہے, نکل کے نا, وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے کے آپ کو فرقے سے نکال دیا. جیسا ہم کو بھی نکال دیا اللہ تعالیٰ وہ ایک طریقے سے, الحمدللہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. بالکل ہے, اتنے آیتیں پڑھ چکے, قرآن کا سٹائل سمجھ میں آ چکا, بیسک نالج آ گیا, تو آپ ان سے بات کرو, ان سے دعوت دو, ان کو کھانا کھلاؤ, بٹھاؤ, دوستی کرو, اور ان کو بھی گندگی سے نکالو. یہ جو عالمہ ہے ان کو نہیں ٹھیک کر سکتے, یہ ایک بات ریئلائز کرو, کیونکہ وہ یہودیوں کے عالمہ کے جیسے اپنے عالمہ معلم ہو کے بھی نہیں سنتے, خالی بحث کرتے. مگر نارمل انسان, تمہارے رشتے دار, بہنوں یا پڑوسیاں, وہ لوگ نارمل ہے, وہ لوگ زیادہ ضدی نہیں رہتے, وہ لوگ سن لیتے. ان کو دعوت دینا نا, خالی میں نکل گیا بولے تو نہیں ہوتا نا. اور دوسروں کو نکال اپن نکلتے, دوسروں کو بچائے تو اپن بچتے, ان کی برکت میں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرے غریب کو کھانا کھلاؤ, دوسرے غریب بچی کو گھر دو, نلگنڈا میں جا کے, آپ کبھی بے گھر نہیں ہوتے, یاد رکھو. آپ کی آل اولاد بے گھر نہیں ہوتی, یاد رکھو. اگر آپ کسی مظلوم کو, ضرورت مند کو کھانا کھلائے, آپ بھوکے نہیں مرتے, آپ کی جاب نہیں جاتی. اگر کسی کے گھر کے اوپر چھت دیے, گھر کرائے کو دیے, آپ کبھی گھر بے گھر نہیں ہوتے, یاد رکھ لو. اگر کسی کی شادی کرائے, آپ کے واللہ قسم اللہ کی آپ کی بچیوں کی شادی ہو جاتی, آپ کے بیٹوں کی شادی کامیاب ہو جاتی ہے, آپ کی بہویں اچھی ملتی. یہ دوسروں کو کرو تو آپ خود بچتے. دوسروں کو صحیح راستے پہ لے کے آؤ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور صحیح راستے پہ لاتا, اور صحیح راستے پہ کنفرم کرتا, صراط المستقیم پہ چلاتا, اور آپ کو کامیابی پہ لے کے جاتا. ورنہ قرآن تو بائی سیلف آپ کو جو ہے نیک نہیں بناتا, مگر قرآن آپ کو موٹیویٹ کرتا کہ آپ نلگنڈا جیسے جگہوں پہ جا کے نیکی کے عمل کرتے, اور وہ نیکی کے عمل سے آپ بچتے. قرآن کی تفسیر سے نہیں بچتے آپ کا ایمان قرآن کے تفسیر سے نہیں ہوتا, ایکشنز کرے بغیر نہیں ہوتا, ایکشنز کرنا. تو یہ آپ کو قرآن کی تفسیر پڑھ کے آپ کے دل میں جوش آ کے آپ گاڑی نکال کے 4th گیئر میں ڈال کے جاتے, لوگوں کو ڈھونڈتے, اور ان کو اچھا کرتے, ان کی تکلیف دور کرے. تو اللہ جب آپ کا ایمان اوپر کرتا, خالی قرآن تفسیر پڑھ لیتے بیٹھے ایک فزکس کیمسٹری کی طرح رات دن پڑھنے سے نہیں ہوتا, کیونکہ یہ آپ کو خالی پریکٹس کرے, یہ آپ کو تھیوری دے رہی. پریکٹس تو آپ کو گراؤنڈ پہ کرنا ہے نا, آپ کو گراؤنڈ پہ جانا. گراؤنڈ پہ نہیں گئے تو سینچری نہیں ہوتی. آپ کتنا بھی گھر میں پریکٹس کر لو, آپ کو جو ہے جب تک کرکٹ اسٹیڈیم پہ جا کے نہیں کھیلتے, آپ رنس نہیں بنتے, اور کوئی آپ کو مانتا بھی نہیں. میں گھر کے اندر بہت اچھا پریکٹس کر لیا تو کون دیکھا. تو اس کے لیے تفسیر پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے اندر وہ جوش, وہ خواہش ایسی تڑپے کہ آپ باہر نکلے, اور وہ نیکیاں
جو غریب کو کرے ہوئے سو نیکیاں، جو عمل کرے سو نیکیاں، جو کسی کو بچائے، دین کے راستے پہ لے کے آئے، وہ نیکیوں سے اللہ راضی ہو کے آپ کو جنت میں لے کے جاتا، ایمان لے کے جاتا. خالی قرآن بیٹھ کے کمروں میں گھروں میں بیٹھ کے 10 گھنٹے 8 گھنٹے تفسیر آپ پڑھنے سے نہیں ہوتا. یہ آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے، یہ آپ کو گھر سے نکالنے کے لیے ہے. یہ قرآن کی چیز پڑھ کے آپ بیوی بچوں کو چھوڑ کے 2-3 دن باہر نکل سکتے. میں ہمیشہ، ابھی تو کورونا کی وجہ سے 2 سال سے میں باہر نہیں نکلا ڈسٹرکٹس میں. اب ہلو شروع کرا میں، کیونکہ کورونا بہت بڑھ گیا تھا اور گاؤں والے خود اندر آنے نہیں دے رہے تھے، کانٹے لگا دیے تھے، تو بہت بری حالت تھی. مگر اگر آپ لوگ حیدرآباد میں ہوتے، اگر شعیب زبیر ہوتا، تو میں کار لے کے آپ لوگوں کو لے کے چلتا. کیونکہ جب تک آپ گراؤنڈ پہ نہیں جاتے نا، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی دین کیا ہے. تو یہاں پہ کتنا بھی پڑھ لو نا، اچھی دکھتی کہانی، ہاں یہ آیت ہے، مگر اس کا جب تک پریکٹیکل امپلیکیشن نہیں ہوتا. آپ فار ایگزامپل فزکس کے آپ بڑے بڑے کانسیپٹس پڑھ لیے انجینئرنگ کے، مگر آپ لیب میں جا کے پریکٹس کرے بغیر، وہ ریڈنگ آئے بغیر، وہ میٹر میں دیکھے بغیر، اچھا اس کو بولتے گریویٹی، اچھا یہ مشین ایسا کر رہا، اچھا وہ فارمولا ادھر آیا، اچھا. اس لیے انجینئرنگ میں ایک تھیوری رہتی، ایک پریکٹیکل رہتی. پریکٹیکل کرے بغیر کوئی کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا. اگر انجینئرنگ کے لیب میں نہیں کرے تو جاب میں جانے کے بعد میں، فار ایگزامپل میکینیکل انجینئرنگ کے کئی ہے، پاور سسٹمز کے ہے، اپنے چچا جو الیکٹریکل ٹرانسفارمروں کے بارے میں پڑھے، تھیوری پڑھے، مگر زندگی میں ٹرانسفارمر کچھ یہ نہیں. تو آپ ٹرانسفارمر کے بارے میں اتنا پڑھ لیے، یہ ٹائپ کا ٹرانسفارمر رہتا، اس میں ایک میں پانی رہتا، اس میں وہ رہتا، وہ ایسا دکھتا ہے کہ ایک مووی چل رہی دماغ میں. مگر جب آپ پاور پلانٹ میں جاتے، آپ اس کو ہاتھ لگاتے، جب آپ کو شاک مارتا، اما یہ وولٹیج ہے، یہ ہے، تو جب آپ کو سمجھ میں آتا. آپ لائف میں ٹرانسفارمر دیکھے بغیر بکوں میں کتنا بھی ٹرانسفارمر پڑھ لو فائدہ نہیں. اسی طریقے سے قرآن کتنی بھی کلاسز میں پڑھ لو، جب تک آپ گراؤنڈ پہ جا کے ٹرانسفارمر کو نہیں دیکھتے. وہ ٹرانسفارمر کیا ہے معلوم؟ غریب ہے. غریب ایک ٹرانسفارمر ہے، اس کو چھیو تو ایسا کرنٹ مارتا ہے کہ آپ کا ایمان اوپر چلے آتا. واقعی میں بتا رہا ہوں میں آپ کو موٹی موٹی بات میں. تو جب تک آپ یہ چیز نہیں نکل کے آتی. اگر آپ لوگ ہوتے حیدرآباد میں ہوتے، اگر آپ سمجھے آپ یہ 20 لوگ ہوتے، تو ہم لوگ سفر کرتے تھے. ایک 3 دن گاؤں میں جاتے تھے، ایک جنگل میں جاتے تھے، ایک بیابان مسجد میں جاتے تھے، اپنی بیوی بچی عیش و آرام، اے سی فینوں کو چھوڑ کے اللہ کے خاطر 3 دن وہ گاؤں میں رہتے تھے. تھوڑا سا محنت کرتے تھے، تھوڑا لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، تھوڑے لوگوں کی تکلیفات سنتے تھے. وہ جو 3 دن بیوی بچوں سے دور رہ کے، عیش و آرام سے دور رہ کے جو ایمان بن کے واپس آتے نا، وہ چیز قرآن تفسیر پڑھ لیتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، حفظ کرتے ہوئے، رٹا مارتے ہوئے، آڈیو کانوں میں لگا لینے سے کچھ نہیں ہونے والا. ہاں بگننگ میں ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگ میں لوگ سب لوگ بگنرز ہے، تو ہم لوگ بگننگ ہے، کیونکہ ہمارے کو تھوڑا بیسک نالج تو آنا نا. اس کے بعد میں پریکٹیکل گراؤنڈ پہ کرنا ضروری ہے. جو لوگ بزرگ ہو گئے، جو ایج ہو گئے، تو ان کے لیے تو وقت وہ ہو گیا. مگر جو جوان ہیں وہ لوگ خالی چکان لکھ دینا، یعنی تو کان میں آڈیو لگا کے سننا غلط ہے. تو ٹھیک ہے، تو ہم لوگ واپس آئیں گے اس میں منسوخ عادل کے ایک اوپر. پوائنٹ تم جو بولے اس میں، یہ مطلب تم جیسا بولے کہ باہر نکلنا، کسی غریب کی شادی کرے تو آپ کے بچوں کی شادی اللہ تعالیٰ کراتا. تم جیسا بولے کہ کسی کو غریب کو گھر دیے تو آپ کبھی بے گھر نہیں ہوتے. لیکن یہ تم جو بولے، کیا صرف یہی کرنا ہے یا انٹینشن یہ رکھنا ہے کہ بھائی میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں؟ ٹھیک ہے، وہ اللہ بے گھر میرے کو کرتا نہیں کرتا، یا پھر بچوں کی شادی، وہ سیکنڈری ہے. پرپس تو مطلب انٹینشن بول رہا ہوں میں. انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ مجھ سے راضی ہونا، رائٹ؟ نہ کہ انٹینشن یہ نہیں ہونا کہ میں اس کا گھر بنا دوں تو میں بے گھر نہیں ہونا بول کے. ویسا ہے کیا؟ ارے بہت باریک چیز پہ آ گئے تم. تمہاری بات تو صحیح ہے، وہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. مگر میں کیا بولتا ہوں کہ انیشیل سٹیج میں جنت کی بات اگر دل کو نہیں لگی تو بلڈنگ کی بات تو لگنے دو. تو ایک سیکنڈ ہولڈ کرو سر، ایک سیکنڈ.
हेलो, आवाज आ रही? जरा सॉरी। हेलो हेलो, आ रही आवाज आ रही? आवाज आ रही। तो जरा बच्चे थे घर में। नहीं, वो तुम्हारा सवाल बहुत गहरा सवाल है, और वो चीज एकदम सही है कि हर अमाल का जो है अल्लाह के लिए खालिस, अल्लाह के लिए होना चाहिए। मगर कुछ लोग डायरेक्ट डे वन से वो लेवल पे नहीं आते, वो रास्ते पे चलने दो। शुरुआती लोगों के लिए दुनिया के फायदे भी बताओ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोले तुम्हारे को जन्नत भी मिलती, तुम्हारे को दुनिया में भी आसानी मिलती, और कुरान भी कई जगह दुनिया की जिंदगी में भी सुकून, सकीना, बेहतरी की तरफ भी टेम्प्ट करा। तो शुरुआती लोग जो उतने ईमान पे नहीं हैं, वो लोग ऐसा सोच के भी आगे बढ़ो, पैर डालो, और आगे बढ़ते बढ़ते जब उसकी मिठास ईमान की आ जाती ना, फिर वल्लाही दुनिया में मेरे कुछ भी नहीं होए तो भी चलता, बस मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मेरा अल्लाह के लिए, रजा के लिए करता हूँ बोल के प्यूरिफिकेशन होता। स्टेज वन के लिए ये ठीक है, कमजोर लोगों के लिए ठीक है, मगर इवेंचुअली आमाल की वैल्यू उसकी पाकीज़गी के ऊपर और प्यूरिटी के ऊपर होती है, और सिर्फ प्यूरिटी क्या है? अल्लाह, खालिस अल्लाह की रजा के लिए बेलौज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब एक भाई एक दोस्त दूसरे दोस्त को हेल्प करा, मगर मतलब ही हेल्प करा कि कल के दिन मेरी बच्ची की शादी उसके बेटे से करता हूँ, तो वो दोस्त को जब मालूम हुआ कि इन्हें मतलब से मेरे को मदद का, उसका दिल नहीं टूट जाता। उन्हें क्या चाहता? मोहब्बत में करना था ना रे, बचपन के दोस्त थे तो मेरे को मदद करना था, मगर तो मकसद से करा ना रे, बल्कि उसका दिल नहीं टूटता। तो कोई भी इंसान मतलबी दोस्ती पसंद नहीं करता, तो अल्लाह ताला भी मतलबी इबादत नहीं पसंद करते, दुनियावी चीजों के लिए तड़पते हुए नहीं करते। मगर इंसान कमजोर हो जाता कभी कभी, दुनियावी जरूरत दिमाग के ऊपर बैठ के नाचते, बिल्डिंग की जरूरत उसको रहती, तो अल्लाह बोला ठीक है अल्लाह के लिए कर, मगर कभी तेरा दिल ख्वाहिश करा तो दुआ मांग ले, मैं ये भी दे देता हूँ, मगर सिर्फ उसी के लिए मत कर। जीना मरना सिर्फ उसी के लिए मत कर, खालिस अल्लाह के मोहब्बत के लिए करना चाहिए, बगैर एक्सपेक्टेशंस के। और बगैर एक्सपेक्टेशन का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला आपको गरीब बनाया था, अल्लाह ताला तो वैसे भी देते दुनिया में। जो आपकी ख्वाहिश दिल के अंदर दबी हुई है, जो आप जबान पे भी नहीं लेके, अल्लाह ताला जानते और उसको पूरा करते। तो एक्चुअली मांग के कहीं को वो ख्वाहिश को, वो इबादत को गंदे क्यों करते? एक बात बोलो, प्योर रहने दो, अल्लाह की खातिर रहने दो। मगर कुछ लोग अगर कमजोर है, फॉर एग्जाम्पल अगर समझो कोई आदमी परेशान है, फ्लैट नहीं खरीद सक रहा, प्रॉपर्टी में परेशान है, तो मैं उसको बोलता हूँ शुरुआत में अल्लाह की इबादत में लग जा, लोगों को मदद कर, लोगों को बेघर लोगों को किराए के घर में डाल, इंशाल्लाह तेरे को अल्लाह ताला प्रॉपर्टी से नवाजेगा। हो सकता है शुरुआती स्टेज में ठीक है, और उससे अल्लाह ताला उसको प्रॉपर्टी से नवाजेगा, और उन्हें नवाजी से और खुश हो जाएगा, और अल्लाह का एहसान मंद हो जाएगा, और अल्लाह के नजदीक हो जाएगा, और उसके बाद में अल्लाह के इश्क में दीवाना हो जाएगा, और उसके बाद में दुनिया की अब बिल्डिंग की ख्वाहिश भी खत्म हो जाती। तो हो सकता है अल्लाह ताला उसको उस तरीके से खींच रहे, तो अगर वो मकसद से उन्हें एंट्री कर रहा तो बाइट सेल्फ उसको मत रोकते, उसको खराब मत बोल। हाँ, इनिशियल स्टेज के लिए ठीक है, इंसानी मजबूरी है, इंसान खानदान के लोग ताना मारते, क्या कमाया तुम, क्या है भाई तुम, इतना है क्या करे तुम, क्या है तुम्हारे पास, हमारा बेटा देखो, तुम्हारा बेटा देखो। तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता, तकलीफ से गुजरता, और बोलता मैं तो नेक था फिर भी मेरे को अल्लाह नहीं दिया, वो देखो ने गलत काम करा, जिना करा, अल्लाह ताला उसको दिए। तो इंसान कभी कभी डाउन हो जाता। तो वैसे टाइम पे उन्हें ये मकसद के लिए एंट्री हो सकता, उसके बाद में ईमान की मिठास उसके अंदर शुरू हो सकती। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं हदीस से देता हूँ। एक सहाबी आके बोले देखो मैं इस्लाम में मुसलमान बन जा सकता हूँ, बनना मेरे लिए ओके दिख रहा, मगर मैं शराब नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने बोले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ठीक है जान दो, शराब पी लो। साहब परेशान आए, हमारे को तो शराब बंद कर दिए और इनको शराब अलाउ कर दिया, सबर करो। उसके बाद में आदमी बोला ओ शराब तो ठीक है अलाउ कर दिया, बाकी सब कर लेता हूँ, नमाज नहीं छोड़ सकता, नमाज नहीं पढ़े जाता, 5 टाइम वो भी नहीं होता भाई 6 टाइम पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, नमाज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता मैं। अच्छा शराब पे तभी है? हाँ शराब पे है, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने बोले ठीक है मैं शराब पी लेता हूँ, मगर मैं मुसलमान रहता हूँ, ठीक है इसको कलमा पढ़ा दो, मुसलमान बन जाने दो। साहबियां बोले ऐसा कैसा, शराब इतना बड़ा कबीरा गुनाह है, आप कैसा अलाउ करे उसको? अरे उसको इस्लाम में तो आने दो, नमाज की मिठास तो मिलने दो, उसके बाद में उन्हें खुद शराब छोड़ देता हूँ। वैसे छुआ उन्हें पूरे दिन शराब पिया, बाद में सहाबियों के साथ उठा बैठा, नमाज की मिठास मिली, उसके बाद में उसको उस चीज से नफरत हो गई, अल्लाह से मोहब्बत हो गई। अल्लाह बोले मेरे को नहीं पसंद शराब, उन्हें बोला मेरे को भी नहीं पसंद शराब बोलकर, और बाद में वो आदमी आया और शराब छोड़ के है। अरे क्या है तेरे को तो इजाजत थी ना, तेरे को स्पेशल परमिशन मिला था ना। नहीं 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 पसंद मेरे को, अल्लाह ताला वो हराम चीज मेरे को पसंद ही नहीं करने दे रहे।
वो मेरे को पसंद ही नहीं आ रही, नेचर में चले गए। तो इस तरीके से जो है वो हो सकता है, अल्लाह की टेक्निक है। तो उसको उसका दरवाजा मत बंद कर। तू अगर शोएब रहता ना, तेरे पास आता ना, चल नहीं चल, शराब नहीं पीना, बोले शराब छोड़ के फिर बाद में तुम्हारा कलमा नसीब होता तुम्हारे को। तूने तेरा भी मर्डर करा था, याद है 99 मर्डर करे सो वाला आदमी, शोएब कुमार ने बोलता हूँ मेरी शराब छुड़ा दिया। तो कुछ लोग ईमान के कमजोर रहते, तुम जिस लेवल ऑफ ईमान पे आ गए, हर किसी को वो लेवल पे। और एक बात बोलो शोएब, तुम ये लेवल पे एक दिन में आ गए, एक हफ्ते में आ गए, मैं तो कोई भी लेवल पे नहीं आया मेरे भाई। अच्छा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ तुमको, आज जो एग्जाम्पल चाह रहे तुम, इतना प्योर वो मैं तो वैसा टाइम लगता है। हाँ नहीं वो ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा पास। तो लोगों के साथ सबर का मामला करो, नरमी का मामला करो, अगर वो रास्ते से भी आ रहा। और एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, एक मुसलमान बन गया, एक बड़ा कबीले का सरदार था, उसके हालांकि उसका इस्लाम उतना स्ट्रांग नहीं था, मुसलमान बन गया उन्हें। तो क्या हुआ उसके साथ, बहुत अच्छा टॉपिक तुम। तो उसके बाद में क्या हुआ, एक माल गनीमत आई और बहुत प्रॉपर्टी, बहुत पैसा आया तो जंग में। तो उसको दूसरे सहाबियां जो बड़े थे ना, अबू बकर, उमर और जो अंसार थे, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा थोड़ा गोल्ड दिए, इसको 1 किलो का सोना दे दिए। तो साहबियां बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में तो सब बराबर थे, आप सबको बराबर देना ना। तो अबू बकर उमर बोले आए क्या है, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्वेश्चन कर रहे हैं, उनकी मर्जी मानना हमारा ईमान का हिस्सा है। तो बाद में उनकी मर्जी मानना बहुत बड़ी बात हो, उनकी मर्जी मानना हमारा ईमान का हिस्सा है। हाँ हदीस आप सुन लेके लाइट ले लेते, हदीस तो है, सुन्नत तो है, फर्द तो नहीं है, ऐसा बोलते हैं। आज देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती नहीं है, बेहुरमती नहीं है, ये इश्क रसूल है। खैर छोड़ो, कभी दूसरे टॉपिक पे आया तो उस पर बात करेंगे। तो वो साहबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाए, ये नया साहबी है, इसका ईमान कम है, तो दौलत की मोहब्बत अभी भी है, इसको गोल्ड देंगे। उससे क्या हुआ, उन्हें गोल्ड दे के पलट के चीख चीख के बोलने लगा, मोहम्मद जो है साहबियों को बहुत चाहते, मोहम्मद देखो दिल बड़ा है, मोहम्मद अच्छा। उससे कबीले वाले भी और इंस्पायर हो और बोले, कंटिन्यू करे, तुम लोग तो अल्लाह से एक्सपेक्टेशन करे बगैर जीने वाले, तुमको 1 रुपया भी देते तुम खुशी से जाके सो जाते, इसलिए तुम्हारे को मैं कम दिया, उसको ज्यादा दिया, उसको ज्यादा गोल्ड दिया मैं उसको, ताकि उन्हें गोल्ड के देने के गिफ्ट के फेवर से मेरे तरफ सॉफ्ट कॉर्नर होके मेरे से मोहब्बत करना शुरू करे और मेरी हिदायत को माने। तो इस तरीके से नए लोगों के साथ सॉफ्ट रहना और जो है स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं लगाना। बुलाए नहीं आए दीन की दावत को तो वल्लाही बुरा नहीं मानना, आज नहीं तो कल उन्हें पलट के आएंगे रास्ते पे। तो ये जो है इसमें इसलिए बोलते हैं ना, जोश नहीं हिकमत भी होना, इंसानी मेंटालिटी को समझना कि हर इंसान एक ही लेवल पे टॉप पे नहीं चले जाता, उसको टाइम लगता और शुरुआत में ये चीजें देना पड़ता। बच्चे को कभी नहीं सो रहा तो क्या बोलते हैं भाई, डंडा भी मारते, फिर कभी बोलते तेरे को बिस्किट भी देते भाई सो जाए, या बिस्किट सुबह में देते फला फला। तो वैसा अल्लाह ताला भी जो है कुरान में कई जगह तुम देखो दुनियावी नेमतों का भी जिक्र करे, दुनिया में की चीजों का भी, आखिरत का भी जिक्र करे, मगर आगे जब ईमान चले जाता, दुनिया में मिलो न को मिलो, अल्लाह की रजा मिल गई मेरे को बस है बोल के बोलते। ठीक है, तो आयत नंबर 106 को क्लोज करना है, देखो बहुत लंबी चली गई। अच्छा, ये मनसूख के बारे में एक है कि अकीदे के बारे में ये चीजें चेंज नहीं होते, जैसा अल्लाह एक है, अल्लाह की औलाद नहीं है, अल्लाह ताला जो है झूठ नहीं बोलता, अब ये चीजें कभी चेंज नहीं होते। क्यों? ये तो यूनिवर्सल है। जो चीजें कुछ वक्त के लिए अलाउ की गई, बाद में हराम की गई, वो चीजें चेंज होती है, राइट। जैसा बनी इस्राइल वाले बहुत सताते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको अल्लाह ताला सब्त कर दिए, हफ्ते के दिन काम नहीं करना बोले, मगर मुसलमानों को जुम्मा दी, जुम्मे भी कितना 1 घंटा। यहूदियों का सब्त पूरा हफ्ता चलता था, हमारा जुम्मा 1.5 घंटा चलता, 1.5 घंटे में कारोबार नको करो बोले, तो उनका सब्त ही 6, मगर अल्लाह ताला 1.5 घंटे का करे और बोले जुम्मे की नमाज पढ़ते फिर अपना कारोबार कर लो जाओ। सब्त का जैसा तुम्हारे को पूरा दिन जुम्मे के दिन बैठ लेते हुए इबादत कर लेते हुए नहीं रहना, जो अपना कारोबार करो, सिर्फ जुम्मे की नमाज पे बैठो, जुम्मे की नमाज के टाइम पे कारोबार नहीं करना, कितना भी बड़ा बिजनेस आया नहीं करना। मछलियां हफ्ते के दिन ही चाहते थे ना, अब अपने को भी जुम्मे के 1.5 घंटे के अंदर ही करोड़ों की डील साइन होते, तो भी आप छोड़ के जो है जुम्मे की नमाज पढ़ना। तो उनका सब्त पूरा दिन का था, मगर अल्लाह ताला मुसलमानों को जुम्मे का दिन दिए 1.5 घंटे का, वो भी जुम्मे की 1.5 घंटे की नमाज भी कई मुसलमानों से नहीं होती, कारोबार और ऑफिस में इतने बिजी हुए, तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं। तो वैसे चीजें मनसूख की गई, मगर अल्लाह की हुकूमत
मतलब इन द सेंस अल्लाह का कैरेक्टर, अल्लाह के वजूद, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रहमान और रहीम सिफत, ये कभी मनसूख नहीं होते, क्योंकि और पैगंबरों को भेजना, वही भेजना, ये चीजें तो नहीं चेंज होती। तो मनसूख कुछ चीजों में है, इसलिए तो बहुत लंबा चलेगा, टाइम हो गया फिर। ठीक हाँ, है फिर। कंटिन्यू कल कर लेंगे इसको। क्लोज करने से पहले वो बस एक इंफॉर्मेशन देना था तुमको।